नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। चुनाव के बाद हिंसा से गरमाया फुलबाड़ी डाबग्राम इलाका। थाने पहुंची भाजपा प्रत्याशी शिखा चैटर्जी, गौतम देव ने भी लिया हालातों का जायजा। सिलीगुड़ी शहर से सटे डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को मतदान के बाद चुनावी हिंसा से पूरा इलाका अशांत रहा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कल डाबग्राम फुलबाड़ी केंद्र के पोड़झाड़ में पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। घटना के खिलाफ भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी आज सुबह डाबग्राम फुलबाड़ी इलाके में पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। उनके साथ काफी संख्या में भाजपा कर्मी भी मौजूद थे। वहीं पोड़ाझाड़ के निवासियों ने बताया कि भाजपा उम्मीदवारों ने बाहरी लोगों के साथ यहां आकर उन्हें धमकी दी। इसके बाद काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचकर हालात काबू करने में जुट गए। इस बीच भाजपा उम्मीदवार शिखा चैटर्जी एनजेपी थाना जाकर पुलिस अधिकारियों से बात की। दूसरी ओर तृणमूल नेताओं ने भाजपा समर्थकों पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया। खबर मिलते ही तृणमूल उम्मीदवार गौतम देव भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। बीजेपी का कर्मीर बाड़ीते हमला करছিল রাত্রে, ওখানে আমি গেছিলাম দেখতে। দেখার পরে আমার অ্যাটাক করে আমার ঠ্যাঙ্গে মেরে বাড়ি মারছে। ওই আমার কর্মীর বাড়িতে আমি দেখা করতে গেছি, ওই জন্য আমার কর্মীর বাড়িতে হামলা করছে, কর্মীরা মারছে। ওটা দেখা করতে গেছিলাম দেখে আমাকে তৃণমূলের লোকেরা রাজু আর হলো ইয়ে ওর নাম কি তপন জ্যোতিষ ওরা তিনজনে আমাকে মারছে। ইলেকশন হয়ে গেছে, শেষ হয়ে গেছে, সব কিছু হয়ে গেছে। তারপরে রাত্রিবেলা গিয়ে ঘুমবি তাম্বি সমস্ত আমাদের কর্মীদের উপরে। তারপরে এখান থেকে বোধহয় পুলিশ গিয়েছিল, যাওয়ার পর কিন্তু সরিয়ে দিয়েছিল সবাইকে। মোটামুটি সরিয়ে দেওয়ার পর পুলিশ চলে আসার পর আবার এই ভদ্রমহিলাকে দেখুন মেরেছে, মেরে পিঠে দিতে তো দাগ করেই দিয়েছে, ব্লাউজ টাউজ ছিঁড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ শ্লীলতাহানি হয়েছে এই ভদ্রমহিলার। আরও সমস্ত আমাদের কর্মীদের বাড়ি ঘরগুলো ভেঙে দিয়েছে পোড়াঝাড়ে। মোটর সাইকেলটা একদম কিভাবে ভেঙেছে দেখলে পরে বুঝতে পারবেন, আপনারা ওখানে গেলে বুঝতে পারবেন। তারপরে ছেলেদেরকে ধরে মেরেছে, বাড়ির ছেলেদেরকে ধরে মেরেছে। তো এটা কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা? এই কি অরাজকতা! ইলেকশন হয়ে গেছে, সব মিটে গেছে, পুলিশ গেছে ওখানে ঝামেলা করছিল, পুলিশ গেছে, পুলিশ যাওয়ার পর পুলিশ ঠান্ডা করে এলো, তারপরে আবার এইরকম অবস্থা হলো। এখন আমরা যথারীতি কর্মীর বাড়ি গেছি, ওখানে দেখলাম কিছু ছেলে জটলা করছিল, তো ওরা কিচ্ছু বলেনি, মিথ্যা কথা বলবো না, কিচ্ছু বলেনি। সেকেন্ড অফিসার এখান থেকে গেলেন, যাওয়ার পর লাফ দিয়ে বাস ফাঁস নিয়ে বেরোলো। ওনার ইন্ধনে হচ্ছে নাকি আমি বুঝতে পারছি না। সেকেন্ড অফিসার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাঠি সোটা নিয়ে বেরোলো কী করে? আমি তো মনে করছি যে এখানকার পুলিশের ইন্ধন আছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হামলা হয়েছে আজকে বিজেপির প্রার্থী শিখা চ্যাটার্জি এসে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, আর আমাদের কর্মীদের উপরে আক্রমণ করছে, বাইরে থেকে পরিবর্তন লোক নিয়ে আসা। কেন হামলাটা? ওরা একটা আতঙ্ক পরিবেশ তৈরি করতেছে, যাতে 3 ফেজে আরও ইলেকশন আছে, ঠিক আছে, মানুষকে আতঙ্ক বানায় যে বিজেপি আসলো। হ্যাঁ, এইটা করে দিয়ে বিজেপিতে মানুষ থাকে, ভয়ে বিজেপিতে ভোট দেয়, বিজেপিতে চলে যায়। এই আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্যই এইটা এখানে যা আমাদের শান্তিপূর্ণ জায়গা অশান্তি করছে। হ্যাঁ, আজকে কি হয়েছিল? আজকে সকালেই 1 ঘন্টাখানি আগে শিক্ষাচার্য আসছিল, আইসা বাড়ি মানে হামলা করেছে। হ্যাঁ, আমাদের তৃণমূল কর্মীদের সাধারণ মানুষের উপরে হামলা বলতে বাড়ি গেছে যে তোমাদের দেখে নেব 2 তারিখে পরে। অনেক লোকের ঝান্ডা লাগানো আছে, ঠিক আছে, অনেক আমাদের কর্মী আছে, খাটছে ভালো করে। হ্যাঁ, 2 তারিখে পরে দেখবেন রেজাল্টটা কী আছে আমাদের 1993, 96 এবং 95 পার্টির রেজাল্টটা দেখবেন আপনারা। এখানে শুনলেন মহিলাদের কাছে কালকে রাত্রেবেলায় যুব সভাপতি বাড়িতে গিয়ে ও ছিল না, ও স্ত্রী এবং ওদের ননদরা পাশের বাড়িতে থাকে, তাদের অকথ্য ভাষা গালাগালি করে এসছে। আজকে এখানে বুথ অফিস ভেঙেছে, ফ্ল্যাগগুলো ছেড়েছে এবং উনি ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে সেটা নেতৃত্ব দিয়েছে। কালকের ঘটনার আমরা
সাথে সাথে পুলিশকে জানিয়েছি। আজকের ঘটনা আমি সিপিকে এখনই বললাম, আমরা লিখিতভাবে এখনই অভিযোগ করছি। সব সময় 4-5টা গাড়ি, বেশিরভাগটাই এনজিবির রাউডি ক্রিমিনাল, নোটেড ক্রিমিনাল, তারা এই রাউডিজম করছে। এটা আমরা প্রতিরোধ করব, আমরা এটাকে মানুষকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ করব। বারে বারে এই জিনিস ঘটানোর চেষ্টা করছে। কালকেও দিনভর অনেক সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছে, মানুষ প্রতিরোধ করেছে। কালকে রাত্রিবেলায় এখানে করলো। কালকে বকুল আমাদের অঞ্চল সভাপতি ফুলবাড়ি 2 ভোটের পরে নির্বিচারে এরা বাইরে থেকে সেই একই টিম ঢিল মেরেছে এবং তাতে বকুলের হাতে চোট লেগেছে। আমাদের অঞ্চল সভাপতি সে হাসপাতালে ট্রিটমেন্ট করেছে, সেটাও অভিযোগ হয়েছে। এই ধরনের অভিযোগ আমরা পরপর করে যাচ্ছি। পুলিশকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমরা লিখিতভাবে আমরা বলেছি এবং আমরা মানুষকে নিয়ে এই ঘটনাগুলোর আমরা প্রতিবাদ আমরা করে যাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন মহিলারা একটু ভীত, কিন্তু এটা বাংলা, এখানে এই ধরনের বিজেপির সন্ত্রাস এখানে এইভাবে চলবে না। সর্বতোভাবে এটাকে প্রতিহত করব এবং এদের জানা উচিত লাল সন্ত্রাসকে প্রতিরোধ করে আমরা এই জায়গায় এসেছি, আর এই নিও ফ্যাসিস্টদের প্রতিরোধ করতে বেশি সময় আমাদের লাগবে না। আমাদের গ্রামের নাম কোড়াঝাড় আর আমরা রিঙ্কু সরকার। আমি বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়েছিলাম। অনেকজন 60-70 জনের উপরে বিজেপির চ্যাংরা ব্যাংরা এসে আমার বাড়ির সামনে কিছু ফটো তুলে নিয়ে যায়, এবার আমাকে হুমকি দিয়ে যায় 2 তারিখের পরে আমাদেরকে দেখে নিবে তাই বলে। তো আমি তো সাধারণ এক ভোটার, আমি না বিজেপি না তৃণমূল, আমি কোনো দিক আমি এক সাধারণ ভোটার। এরকম করে ধমকি দিয়ে গেল। আমার ছোটো ছোটো 2টা বাচ্চা আছে বাড়িতে, ওরা পুরো আতঙ্কিত, প্লাস আমিও এখন আতঙ্কিত প্রচণ্ড বেশি করছি যে সারাদিনে এখন কালকে রাত্রে থেকে এরকম ঘটনা শুনতে পাচ্ছি, বা আজকেও এখন পর্যন্ত আমার বাড়ির সামনে এরকম হয়ে গেল। আমি কি করে নিরাপত্তা পাবো তার এটা দেখিনি। আজকে এই যে এখন ওদিক থেকে কিছু বিজেপি 3-4টা গাড়ি এসেছে, ওরা পুরা লাঠি ঠাঠি সব কিছু নিয়ে আসছে, সাথে শিকা চ্যাটার্জিও ছিল এখানে। তো উনি তো নামিনি গাড়ির থেকে, ওরা চায়না ব্যাংকে আমরা সব মহিলারা 20-25 জন মহিলারা আমরা সামনে গেছি, ওরা আমাদেরকে বলে আয় সামনে আয়, আমাদের মহিলাদেরকে বলে সামনে আয়। কি হয়েছিল এখানে? ঘটনার ফলে আমি ছিলাম না, উপস্থিত ছিলাম না, আমি শ্মশানে ছিলাম। আজকে আমার শ্বশুর মারা যায়। এখানে শিখা দিয়ে আসে, 4টা গাড়ির মধ্যে গুন্ডা বাহিনী নিয়ে আসে, প্রতিটা বাড়িতে ঢুকে এখানে মহিলারা ছিল বাড়িতে, মহিলাদেরকে গালিগালাজ করে যায়, বলছে 2 তারিখের পরে দেখে নিব তোদেরকে। তারপরে এখানে 2টা দোকান আছে, 2টা দোকানকে শাটার নামিয়ে তালা মেরে যায়। এটা আমি এসে জানতে পারি। হ্যাঁ, পাথর ছোড়াছড়ি হয়েছিল, তা আমার বাড়ির সামনেই পাথর ছোড়াছড়ি হয়েছিল। এখানে প্রশাসন মিডিলে দাঁড়িয়ে গেছিল, তার জন্য সেটা হতে পারেনি। কেউ আহত হয়েছে? আহত কেউ হয় না। আপনারা কি আতঙ্কিত? আমরা অবশ্যই আতঙ্কিত। প্রশাসনের কাছে আমরা সাহায্য চাচ্ছি, প্রশাসন যেন আমাদেরকে দেখে। আমরা শান্তি চাই, শান্তিভাবে সবার সাথে মিলেমিশে চলতে চাই। কেন এই হামলাটা চালালো? হামলাটা চালালো শিখাদি জানে। এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের ভালো লিড পাচ্ছে তৃণমূল থেকে, ওনারা এখানে ভোট নাই। কালকে আমাকে কেন্দ্র বাহিনীকে দিয়ে আমার উপরে হামলা চালায়, বলছে এখানকার লিডারকে মারা হোক আগে। লিডারকে যদি মারা হয় তাহলে পরে বাকি যারা সাধারণ ভোটার আছে তারা এমনিই সরে যাবে। ওরা ভাবছিল এখানে কেন্দ্র বাহিনী দিয়ে ভোটটা করিয়ে নেবে। मानव निर्मित है कोरोना वायरस की दूसरी लहर, ये बातें कही है उत्तर बंगाल के डॉक्टर इंचार्ज डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विधियों का पालन जरूरी। जलपाईगुड़ी अस्पताल में कोरोना वायरस के 93 मरीज। पूरे देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले और सिलीगुड़ी के विभिन्न इलाकों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल जलपाईगुड़ी में प्रतिदिन लगभग 100 कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर सिलीगुड़ी क्षेत्र की बात करें तो उक्त क्षेत्रों में भी लगभग प्रतिदिन 100 कोरोना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद
यहाँ कोरोना के मामले लगातार तेज गति से बढ़ते जा रहे हैं। बिना मास्क पहने लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रविवार को जलपाईगुड़ी के विभिन्न बाजारों में बिना मास्क पहने लोगों की भीड़ देखी गई। बाजार में आए ज्यादातर खरीदार और विक्रेता बिना मास्क के घूम रहे थे। उत्तर बंगाल में कोविड-19 के प्रभारी OSD डॉक्टर सुशांत कुमार रॉय ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को मानव निर्मित बताया है। लोग कोरोना वायरस को लेकर स्वस्थ विधियों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जलपाईगुड़ी सहित उत्तर बंगाल में कोरोना की स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई थी, पर लोगों की लापरवाही के कारण दोबारा कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों से मास्क पहनने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है, पर वे गंभीर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना को जड़ से समाप्त करने के लिए स्वस्थ नियमों का पालन करना जरूरी होगा। डॉक्टर सुशांत कुमार राय ने कहा, फिलहाल जलपाईगुड़ी कोविड अस्पताल में कोरोना वायरस के 93 मरीज चिकित्साधीन है। রবিবাজারের বাজার প্রচণ্ড ভিড়, মানুষের মুখে একটারও মাস্ক নেই। মাস্ক পরাটা জরুরি, কেননা ঘটনা হচ্ছে যে আপনি নিজেই বাঁচেন, অন্যকে বাঁচান এবং বাড়ির বাচ্চা কাচ্চাকেও বাঁচান। সেটা শুধু করোনা ভাইরাসের জন্য নয়, আদারওয়াইজ যত রকমের জার্ম আছে, বায়ুবাহিত রোগ, সেগুলো যাতে আমাকে না অ্যাটাক করতে পারে, এই জন্য আমি মাস্ক পরে আছি। তাই জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একই কথা বলবো, আপনারা সচেতন হন, আপনারাও মাস্ক পরুন। শুধু যে করোনার জন্য মাস্ক পরবেন এমনটা নয়, যে কোনো ধরনের ধুলোবালি জাম সব কিছুর জন্য নিজেকে বাঁচাতে মাস্ক পরবেন। না, আমি মাস্ক আনি, কিন্তু আজকেই ভুল করে আমি ছেড়ে আসছি, বুঝলেন তো। আমি মাস্ক কিন্তু ডেলি পরে আসছি। ভুল করে কি জীবনটা না না সেটা ঠিকই আছে। আমি ওই জন্য ভ্যাকসিন আগে নিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই নেবেন টিকা। 45 বছরের উপরে যাতে তাদের টিকাটা ব্যবস্থা চলছে, টিকা অবশ্যই নেবেন। টিকা একটু গত পরশু টিকার সাপ্লাই কম ছিল। গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া থেকে যেরকম আসে আমাদেরকে সেভাবে দিতে হবে, ওটা পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হয় না। তো টিকা যখন দেওয়া হচ্ছে, টিকা অবশ্যই নেবেন। টিকা নেওয়া মানেই কিন্তু এটা নয় যে আপনি সম্পূর্ণ প্রোটেক্টেড হলেন। আপনারা দেখেছেন আমাদের এখানে আপাতত দুটো ভ্যাকসিন চলছে। একটা যে কোভিশিল্ড, যেটার এফিকেসি 62%, আর কোভ্যাক্সিন, যেটা এফিকেসি 82%। এর বাইরে যে পার্সেন্টেজ অফ পিপল থাকছেন তাও তো ইনফেক্টেড হবেন। 3 स्ट्रांग रूम में कैद EVM, सुरक्षा में तैनात केंद्रीय बलों के जवान। चुनाव खत्म होते ही EVM को केंद्रीय बलों की सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है। जलपाईगुड़ी जिले के 56 उम्मीदवारों का भाग्य कल मतदान के बाद EVM में कैद हो गया। दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आज जलपाईगुड़ी के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा इंतजामातों का जायजा लिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए इस वर्ष जलपाईगुड़ी जिले में 3 स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इनमें जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में 2 और मालबाजार कॉलेज में 1 स्ट्रांग रूम शामिल है। बता दें कि जलपाईगुड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का दूसरा कैंपस है। इस कैंपस में बने स्ट्रांग रूम में डाबग्राम, फुलबाड़ी, राजगंज, जलपाईगुड़ी सदर और धूपगुड़ी 4 विधानसभा केंद्र के EVM रखे गए हैं। वहीं इसी कॉलेज कैंपस में स्थित नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय में स्ट्रांग रूम में मैनागुड़ी विधानसभा केंद्र के EVM रखे गए हैं। इसके अलावा मालबाजार कॉलेज के स्ट्रांग रूम में माल एवं नगर कांटा विधानसभा केंद्र के EVM रखे गए हैं। केंद्रीय बल के जवान मुस्तैदी से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात है। না, স্ট্রং রুমের আজকে ডিউটি ছিল না। এটা স্ট্রং রুমটা তো ঠিকই আছে, সব ঠিকই আছে। আজকে যেটা ব্যাপারটা ছিল, বলা হয় পোস্ট পোল স্ক্রুটিনি, মানে অ্যাবনর্মাল কোনো রিপোর্ট থাকলে, যে পোলিংয়ের সময় কোনো অ্যাবনর্মাল কিছু ঘটনা ঘটেছে, সেই ধরনের কিছু ঘটেছে কিনা তারই স্ক্রুটিনি দেখা হলো। মাইক্রো অবজারভার রিপোর্ট, তারপরে প্রিসাইডিং অফিসারের রিপোর্ট, স্যাম্পল কিছু দেখা হলো আর কি। তো আমাদের এখানে তো পুরোপুরি পিসফুল ছিল গতকালের পোল, এবং কোথাও কোনো অ্যাবনর্মাল ঘটনা ঘটেনি। সুতরাং আজকে তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু দেখাও গেল না। তো ইলেকশন কমিশনের প্রসিডিওর অনুযায়ী SDO, যিনি রিটার্নিং অফিসার 17 SC জলপাইগুড়ি অ্যাসেম্বলি, তিনি চিঠি করেছিলেন, হয় ক্যান্ডিডেট বা ইলেকশন এজেন্ট যাবেন। ক্যান্ডিডেট যেহেতু
অসুস্থ, তাই আজকে আমি গেছিলাম ওনার হয়ে, ইলেকশন এজেন্ট হয়ে। ওখানে গিয়ে সংযুক্ত মোর্চার প্রার্থীও ছিলেন। ওখানে আমরা মাইক্রো অবজারভারের রিপোর্টগুলো সব স্ক্রুটিনি করা হলো। তারপরে হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসারের ডায়েরি স্ক্রুটিনি করা হলো। তারপরে কোনো আমরা অ্যানোমালিস খুঁজে পাইনি। মিথ্যা কথা কেন বলবো? আমরা তা খালি জানালাম যে কালকে বেশ কিছু ইভিএম নষ্ট হয়েছিল, এটা কিছু ভোট বিলম্বিত হয়েছে এবং তার সাথে আপনার হয়েছে কি বলে। रायगंज विधानसभा क्षेत्र से खड़े 3 दिग्गज उम्मीदवारों ने जमकर बहाया पसीना, क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में जाकर किया चुनाव प्रचार। उत्तर दिनाजपुर जिले के 9 विधानसभा केंद्रों में 22 अप्रैल को चुनाव संपन्न होगा। मतदान के पहले कल 19 तारीख को चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार खत्म करना होगा। कल शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। यही कारण है कि रायगढ़ विधानसभा केंद्र से खड़े 3 उम्मीदवारों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल वाम मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार तथा निवर्तमान विधायक मोहित सेन गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी ने जमकर चुनाव प्रचार किया और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। सीपीआईएम की नेत्री तथा प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपशिता धर ने संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों के समर्थन में चोपड़ा और कालियागंज में सभाओं को किया संबोधित। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर बोला हमला। इस बीच प्रधानमंत्री पर भी जमकर साधा निशाना। उत्तर दिनाजपुर जिले में 22 तारीख को चुनाव संपन्न होना है। इसके चलते सभी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में बाली विधानसभा केंद्र से संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार के समर्थन में सीपीआईएम की प्रसिद्ध नेत्री दीपशिता धर ने कालियागंज और चोपड़ा में जनसभाओं को संबोधित किया। इन जनसभाओं में संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया गया और साथ ही केंद्र की गलत नीतियों के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राज्य की गलत नीतियों के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला गया। अब लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world.
That is where we come in. At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, इस्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। युवक का फंदे से लटकता शव बरामद, इलाके में सनसनी। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में एक युवक का फंदे से लटकता शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मृतक की पहचान शांतनु पाल के रूप में की गई है। वह रायगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए उसे इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेजकर पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। हेमताबाद में आयोजित होने वाली बंगला फिल्मों के प्रसिद्ध सुपरस्टार दीपक अधिकारी उर्फ देव की सभा हुई रद्द, लोगों में फैली निराशा। उत्तर दिनाजपुर जिले के हेमताबाद के हाई स्कूल मैदान में हेमताबाद विधानसभा केंद्र से खड़े तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यजीत बर्मन के समर्थन में रविवार को एक जनसभा का आयोजन किया जाना था। इस जनसभा को बंगला फिल्मों के प्रसिद्ध सुपरस्टार दीपक अधिकारी उर्फ देव संबोधित करने वाले थे, लेकिन समय के अभाव के कारण देव की यह सभा रद्द कर दी गई। इससे न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक बल्कि आम लोगों में भी निराशा छाई हुई है, क्योंकि काफी संख्या में लोग देव को देखने, उनके भाषण सुनने के लिए आने वाले थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी दी है कि उत्तर दिनाजपुर जिले में देव की 5 जनसभाएं हैं, जिसको खत्म करते करते रात के 5 या 6 बज जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि सभा रद्द करनी पड़ी। আগামীকালকে আমাদের একটা দিদির প্রোগ্রাম আছে। সর্বময়ী নেত্রী আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরই বিধানসভায় মহারাজা হাই স্কুল ময়দানে একটা বড় প্রোগ্রাম করেছে। আর আজকে আমাদের যে দীপক অধিকারী দেব আমাদের সাংসদ তথা চলচ্চিত্র জগতের অভিনেতা, ওনার আসার কথা ছিল। তো আজকে এই জেলায় ওনার 5টা প্রোগ্রাম নিয়ে ফেলছিল, যেমন করণদিঘি, হেমতাবাদ, রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ ও ইটাহারে। তো আমাদের প্রোগ্রামটা পড়েছিল 5 নম্বরে। তো স্বভাবতই 4টা প্রোগ্রাম করতে করতে সন্ধ্যে 7টা বেজে যেত। নির্বাচন কমিশনের কিছু বিধিনিষেধ আছে, আমরা সেই নির্বাচন কমিশনের বিধিনিষেধকে সম্মান জানিয়ে আমরা আমাদের অভিনেতা তথা সাংসদের প্রোগ্রামটাকে বাতিল করেছি। सड़क किनारे दुकान में घुसा डंपर, छात्रा की मौत। अलीपुरद्वार जिले के तापसीखाता इलाके में रविवार सुबह एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान शुभ्रा बर्मन के रूप में की गई है, जबकि पारुल रॉय घायल हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पारुल रॉय को आनंद फानन में अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस सड़क पर पत्थर से लदे डंपर की आवाजाही बढ़ने के कारण अक्सर यहां दुर्घटनाएं होती रहती है। সাইকেল পাম্প দিয়ে আমি সামনে ছিলাম,
আর ও পিছনে ছিল। আমার গাড়িটা এসে আমাকে ধাক্কা দিছে, আমি তো চটকে গিয়েছি আর ও পেটের উপর দিয়ে চাকা গেছে। কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এগুলো বলতে হবে তো। তফসিকাতা হাই স্কুলের স্টুডেন্ট, হ্যাঁ 11-এর ছাত্র। ওনার গরিব অবস্থা, তো যদি গাড়িটা তো ধরা পড়ছে ডাম্পার, হ্যাঁ 2জন ছিল, একজন তো সাথে সাথে মারাই গেছে, ঠিক আছে। ওনার নাম হচ্ছে পারুল রায়, বাবার নাম হচ্ছে বিমল রায়, তফসিকাতা বস্ত্রী বাড়ি, হ্যাঁ। যিনি মারা গেছেন তার নাম বিভা বর্মন। আমরা প্রায় দেখতে পাচ্ছি এই ডাম্পারের জন্য এবং অনভিজ্ঞ যে সমস্ত ড্রাইভাররা যাদের লাইসেন্স নেই বা 18 বছরের নিচে তারা যে গাড়ি চালাচ্ছে, এরকম প্রায়ই আমাদের এলাকার আমাদের প্রতিবেশীদের ছাত্রছাত্রীদের এবং বিভিন্ন মানুষের হচ্ছে গাড়ি দোকানের মধ্যে দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, রংভাবে চলে যাচ্ছে। এইভাবে তো হবে না, এর একটা ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে দিনের পর দিন আমাদের প্রচুর পরিমাণে ছাত্রছাত্রী ওদিক থেকে আমাদের স্কুলে আসার পথে, টিউশনের পথে তাদের এরকম ঘটনা ঘটছে এবং ওখানকার সাধারণ মানুষের এরকম দিনের পর দিন এরকম ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে। তো এই জন্য আমাদের একটা রীতিমতো আমাদের একটা মানে আমাদের সোচ্চার হয়ে আমাদের একটা প্রতিবাদ করতে হবে এই ডাম্পার যাদের আছে তাদের বিরুদ্ধে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে। কেন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে? যারা গাড়ি চালাচ্ছে, প্রশাসনের দিক থেকে আমাদের একটা সুব্যবস্থা চাই। বিশেষ করে ডাম্পার নামে পরিচিত যে গাড়িগুলি আছে সেগুলি এবং ট্রাক্টর বেপরোয়াভাবে চালানো হয় রাস্তায়। ট্রাক্টর বিভিন্ন ইট ভাটা বা অন্যত্র মাটি পরিবহনে ব্যবহৃত হচ্ছে, ডাম্পারগুলি বালি পাথর ইত্যাদি পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। আমাদের রাস্তাঘাটে চলতে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের ভীষণই অসুবিধা হয়। আর এরকমই এক ডাম্পারের শিকার আমাদের ছাত্রী শুভ্রা বর্মন নামে এক ছাত্রী। সে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আর পারুল রায় বলে একজন বর্তমানে আলিপুরদুয়ার হাসপাতালে ভর্তি। এখানে বলার হচ্ছে এখানে যে সকালে ও টিউশনে আসলো, আসার কিছুক্ষণ 10 মিনিট পরে শুনতেছি যে ওর নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তো আসার সময় দেখলাম গাড়িটা যেভাবে রাস্তা ক্রস করে এপার থেকে ওপারে গিয়ে একজনকে মানে ডেট করে ফেললো। এটা তো ঠিক না। ডাম্পারের প্রতি আমার এটাই বলা থাকবে, যারা ডাম্পার মালিকগুলো আছে বা প্রশাসনের কাছেও বলবো যে ডাম্পারদের প্রতি একটু নজর দিক। আর যখন তখন মানে মানুষ যেভাবে মানে ডেট করে ফেলছে, এখানে প্রায় ওই এলাকায় প্রায় এরকম ঘটনা ঘটেই চলছে। যেন ভবিষ্যতে যেন এরকম আরো না হয়, সেই প্রশাসনের দিকে দৃষ্টির দিকে একটু এটাই বলবো। আর ও আজকে একটা স্কুলের ছাত্র ক্লাস 11-এ পড়ে। এখানে মাস্টার ম্যাম সবাই এখানে আসছে ওকে দেখতে। এরকম ঘটনা যেন আর আমাদের ওই এলাকায় না হয় বা কোথাও যেন এরকম ঘটনা না ঘটে, সেটাই বলবো প্রশাসনের কাছে। আচ্ছা, বললাম যে আপনি আসার পর মানে কি শুনছেন, ঘটনাটা কিভাবে ঘটেছিল বললো স্থানীয়? আসার পর দেখলাম ওইখানে নাকি ওরা নাকি সাইকেলটা রেখে হাওয়া দিচ্ছিল, আর গাড়িটা রং সাইডে মানে ক্রস করে গিয়ে ওদেরকে ধাক্কা দিয়েছে। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के टूटे सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 2.61 लाख नए केसेस, एक्टिव केस 18 लाख के पार। देश में लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा नए कोरोना केसेस। अब तक कुल 26 करोड़ 65 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 17 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए। रोजाना पॉजिटिविटी रेट 13% से ज्यादा है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर दिन पुराना रिकॉर्ड टूट रहा है। देश में रोजाना रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना संक्रमण के नए केसेस सामने आ रहे हैं और सर्वाधिक मौतें हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 2,61,500 नए कोरोना केसेस और 1,501 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 1,38,423 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 2,34,692 नए केसेस सामने आए थे। कोरोना वायरस की पहली लहर में 15 सितंबर को सबसे ज्यादा 1,290 लोगों की मौत हुई थी। देश में आज कोरोना वायरस की स्थिति: कुल कोरोना केस 1,47,88,109, कुल डिस्चार्ज 1,28,09,643, कुल एक्टिव केस 18,01,316, कुल मौत 1,77,150,
कुल टीकाकरण 12,26,22,590 डोज दी गई। देश में और अधिक जानलेवा हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर। टूट रहे हैं सारे रिकॉर्ड। 5 राज्यों में 65% सक्रिय मरीज। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब जानलेवा हो चुकी है। पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं देश में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से अधिक केसेस सामने आए। इसके अलावा महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी हालात गंभीर हो चुके हैं। यहां पहली लहर की तुलना में अब 3 गुना अधिक मामले सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि 9 राज्यों में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से किसी भी मरीजों की मौत नहीं हुई है। इन राज्यों में लद्दाख, दादर नागर हवेली, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका और केरल ऐसे 5 राज्य हैं जहां 65.02% सक्रिय मरीज है। इन राज्यों में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, जिनका असर राष्ट्रीय स्तर पर इतना भयावह दिखाई दे रहा है। पिछले एक दिन की स्थिति देखें तो अकेले महाराष्ट्र में ही 63,729 नए मामले सामने आए, जबकि यूपी में 27,360 मरीज सामने आए। दिल्ली तीसरे स्थान पर है, जहां एक दिन में 19,486 मामले आए। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के अनुसार पिछले एक दिन में 14.95 लाख सैंपल की जांच हुई है, जिनमें 13.5% कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में दूसरी बार एक दिन में करीब 15 लाख सैंपल की जांच हुई है। पिछले वर्ष 16 सितंबर को देश में एक दिन में 15 लाख सैंपल की जांच हुई थी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।